السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تقدروا تكتبوا، ولكن بلا ما تطابيو في الكلافيي وانتم كتهضروا او ميم طون تكتبوا. وهذه طريقة اسرع باش تقدروا تكتبوا شي ميساج ولا شي ايميل ولا شي دوكيومون. الناس اللي كتكتب ولا اللي عندها دي بلوغ وما تيبغيوش يبقاو يطابيو بيديهم. هذيك طريقة أسرع. قبل من هادشي بغيت نبريزونطي لكم لاشين يوتيوب ديالي. لا بغيتو تابوناو في هذا فرصة. راه اوجوردي فيها 21 فيديو، 22 فيديو بالضبط. يمكن لكم تابوناو في لاشين وتستافدوا وبارطاجيو. تابوناو، خليو لايك، خليو دي كومونتير. هذا شيء تيشجع وشيء مهم. 22 فيديو هادو هما لي فيديو اللي كاينين. ديرو تو روغاردي. فوالا كاينه لا ليست كومبليت. 22 هذا. اذا نكملوا في الموضوع ديالنا علاش اليوم بغيت نهضر لكم. هو كيفاش غادي تسجلوا بليتو ديريكتومون، تكتبوا وانتوما كديكتيو. بهاد الطريقة هي جد بسيطة. غادي ديروا مثلا اما باوربوينت، اكوي. غادي تجي لهاد ديكتي، وهاد ديكتي هادي تقدر تختار لا لونغ. انا اختاريت فرونسي فرونس ولا اونجلي اكسيتيرا اكسيتيرا. خصك ضروري تعمر اللغة هنايا. بالتالي ملي غادي نبدا نكتب غادي نكليكي، وغادي يعطيني بانه راه كيكتب. لا جو في دير بونجور. regarde. ابخي غادي نقدر نمحي ندير لا اي حاجه قلتها تيكتبها. واخا انا كنهضر بالعربيه هو ما كيعرفش العربيه. جو كونتينيو en français pour vous expliquer la bonne façon d'écrire un document en dictant directement sur PowerPoint ou Word, comme vous voulez. Après, je vais arrêter le dicté, la dictée, ou voilà, arrêter de dicter. Tac, je clique et là j'ai stoppé la dictée. Je vais écrire. C'est juste un essai comme ça. Ça aussi, on peut le faire sur un nouveau document Word. Là, on va faire un nouveau document Word. Je vais écrire dictée. Là, je vais ouvrir le document. Et automatiquement, je vais aller sur dictée. Je vais choisir bien sûr la langue, c'est français. Et là, je vais commencer à écrire. Bonjour, je suis en train de vous expliquer comment écrire un document sur Word tout en dictant le texte directement. Et Word, il va écrire pour nous sans passer par le clavier. Et ça, c'est une manière de d'écrire et d'aller plus vite dans l'écriture. Parfois, nous n'avons pas beaucoup de temps et ça va aller plus vite de cette manière-là pour écrire des messages ou pour écrire des documents ou des articles. Ça va de soi. Donc, c'est une façon de facile et pratique pour aller de l'avant. Donc, maintenant, je vais arrêter le micro de l'enregistrement dicté.
en cliquant ici. Voilà. N'oubliez pas une chose, avant d'envoyer le message, قبل ما تصيفطوه ولا قبل ما تبارطاجيوه, il faut faire une relecture du document, donc ça dans la langue nanani nanana. Là, par exemple, ça va de soi, donc là je vais écrire, je vais corriger bien sûr, ça va de soi, c'est pas de soi parce que parfois si on prononce pas bien le mot, donc il prend il comprend autre chose, soit au soir, et du coup, il écrit ce qu'il a bien mémorisé. De cette manière, là, je mets espace, de cette manière, là, donc, donc de cette manière pour écrire, etc., etc. Donc, là, je vais après enregistrer le document et automatiquement, je l'ai fait. Cette façon-là, on peut l'utiliser aussi pour faire des emails. Parce que en ouvrant l'email, vous pouvez automatiquement écrire le message directement sur le corps du mail. Et après, vous n'avez qu'à appuyer sur envoyer. Ça, avec cette manière, vous pouvez gagner du temps, énormément de temps. Donc, غتربح بزاف ديال الوقت. ودي طريقة مزيانة باش تقدروا تربحوا الوقت. فلهذا نتمنى يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني، لايك، بارطاجيو اللي تعمل فائدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.